Put your hands up together, church, and let's praise the Lord. When I think about your goodness, hey, my heart is overcome. How can I begin to thank you for everything you've done? Hey, 'cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. Come on. You make me come alive again. Come on. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise. Come on, let's dance. Hey, 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 praise you, Lord. Put your hands up together, church. Woo! Hallelujah. So come on. So come on, everybody. It's time to celebrate. Hallelujah. We will never stop singing. Oh, and lifting up your name. So you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. Hallelujah. Oh, you make me come alive again. All together. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise you. Hey, let's dance. Hallelujah. Hey, 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 hey. Woo. Come on. God is good. All together, let's sing. You are good. Oh, you are good. 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 You are good. Woo! Come on, let's clap our hands. This is our moment of breakthrough. Hallelujah. Woo! Let's sing all together. Come on. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. Come on, I'll praise you. I'll praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I'll praise you. I'll praise. Come on, let's dance it. 1, 2, 3. Hey, hallelujah. This is the moment, Lord. Moment of breakthrough. Hey, hey, hey. God is good. Let's sing. Oh, you are good. You are good. 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 Woo! I can do anything. Put your hands up together. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Woo! I'm not gonna live by what I see.
gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Go declare, nothing is impossible. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, dalam kesimpulan saya. Woo! Come on, sing, I believe. I'm gonna live by what I see. Come on. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Hallelujah. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Blind eyes are open, strongholds. I am living by faith. Declare with all your heart, nothing is impossible. Thank you, Jesus. Thank you for making all things possible. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's declare this with all our hearts. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Come on, sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Hallelujah. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on, church. Through you. Yes, Lord. We can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Hallelujah. I believe in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, holy name. Worship you in this place. Thank you, Jesus, for your presence. Come and fill us. You provide fire, and I'll provide a sacrifice. You provide a spirit, and I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. You provide the fire, and I'll provide a sacrifice. You provide a spirit, and I will open up inside. Fill me up, God.
God, overflow. Permeate all my soul. Love of God, overflow. Permeate all my soul. Love of. Come on, give the Lord a loud shout of praise. Thank you for filling us up, Lord. Hallelujah. Psalms 100 verse 4. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. This is the time for us to give thanks to God by returning our tithes and giving our offerings. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't ilalagaan. Di ko kayang isipin, ning hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, ning hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Father God, we thank you for the faithfulness of your people, O God, in giving their tithes and their offering. And we thank you, Lord, that you continue, Lord, to bless them abundantly above all that they can ask or think or even imagine. I apply the blood from the crown of thorns that speak freedom from toil, power to get wealth, money magnet, even unexpected blessing to be poured out to your people, O God. And salamat ug dalaygon ka, Ginoo. Ikaw, O Dios, matino manon sa provide sa tanan nga pagkinahanglan sa imong mga anak. I declare blessing gikan Ginoo sa imong from the Presley family to the pastors, to the elders, to the deacons of the church, and even, Lord God, to the multitudes. Continue, Lord, to keep them from any harm. In Jesus' mighty name.
Amen and amen. Dalaygon ang Dios. Good morning everyone. Salamat sa Ginoo sa makapadayon ta even grabe ang restriction, heighten ang adunay daghang mga changes sa alert level no sa atong nasod. For the first time last yesterday niabot og 7,000 plus ang new cases. So ay mo makita kung unsa nga klase. Starting last 3 days ago from 4,006 to 10,000 plus. Now, yesterday is 17,000 plus new cases. So ato makita nga alarming kaayo. That's why in Manila, grabe na, daghan nang nagarally tungod kay adunay mga sitwasyon nga dili na maayo sa ilang pagtan-aw. Na not only in Manila, not only in the Philippines, but even around the globe. Adunay daghan kaayo nga mga senaryo karon. Kung updated mo, mayroon ko sa inyo, dark hour na gid siya. And salamat og dalaygon ang Dios nga kita makapadayon sa ato ang trabaho. Padayon tang mo-bless sa katawhan sa Israel. We are mandated to bless them tungod kay nakabenepisyo ta tungod sa ilahang mga kinabuhi. And of course, ato nakita ang dako kay kalainan sa two pharaohs nga atong giskutan last Sunday about to bless and not to bless. Ato makita nga sa dihang kadtong pero nga maayo kaayo show kindness to the people of God. Ato makita nga gi-bless siya abundantly and he became the most powerful leader in the planet. But niabot ang panahon nga niabot po ang usa ka pero nga wala nakaila kang Joseph og nahimo siyang harsh sa katawhan sa Dios. Ug atong makita nga ang 10 plagues nga wala pa na record sa planet Earth na hitabo in the land of Egypt, in the land of slavery. Ug ato makita ang dako kay kalainan. And now we will continue to our part to bless or not to bless. So naara gina sa ato kung gusto tag i-bless ta, gusto po ta dili i-bless. Pero importante kaayo nga naagi revelation. Ang mga tao dapat na ay understanding. Kay pwede nyo kang mo pili. Ikaw ang magdesisyon kung gusto kang panalanginan o dili panalanginan. But the problem, kung wala kay revelation, wala kay understanding, nagtuo ka nga maayo imong gibuhat, but in reality, matingala ka magbalik-balik ang imong gihimo pero wala epekto. Pero lahir na gito, mubuhat ka nga sa tanan yung pagabuhaton, naagyud siya'y epekto. Amen. Amen. And now, we will go to the story of Jacob and Laban. Ato makita usab kini dinhi ato makita nga nag-confirm ang Biblia the principle that God blesses the Gentiles through the Jewish people or judges them for their treatment and the behavior toward the apple of God's eyes. So ato makita kini nga mga butang. Jacob went to work to his father-in-law Laban who was a Gentile. Tungod kay naminyo man si Jacob sa anak ni Laban nga mao ang igsuon siyang mama nga Gentile. So ato makita dinhi kung unsang klase nga treatment ang iyang gipakita ngadto kang Jacob ug ato makita tungod kay harsh ang iyang treatment by changing his wages 10 times and refusing to pay Jacob what he was worth. So ato makita Jacob went to his father-in-law with his resignation in hand. So gusto siya mag-resign sa trabaho. Ngano? Tungod kay dili maayo ang treatment sa iya ha. Ang iyang sweldo wala po gisweldo og tarong, ginailis-ilisan ni sa iyang father-in-law. And ato makita din ang statement mismo ni Laban. Tanawa ang statement ug ang iyang understanding. Ug ingon din knowing the blessing of God was on Jacob, Laban made an historic statement recorded in Genesis 30:27. Unsa ang statement ni Laban? I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Nato makita na? Nasabta nato na? Nga si Laban naka-realize by experience nga gipanalanginan siya sa Ginoo tungod sa life ni Jacob. Amen. And so it has been throughout history. God has blessed the Gentile people through the seed of Abraham. Ang katawhan sa Dios, even dili man sila Jew, even hintil sila or Gentile, atong makita nga gipanalanginan sila because of the seed of Abraham. Na-realize ni sa Gentile, na-realize ni Laban
nga napanalanginan og na-bless siya tungod sa life ni Jacob. Ug mo ni ang rason nga dapat unta dili po sila maging harsh. Nasabtan ko ninyo? So dinhi ato makita kung iyang treatment ni Jacob dili maayo, si Jacob gustong mag-resign. But kini nga statement kung imong tan-awon, imagine ka by experience iyang na-prove nga gibless siya sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa langit. Amen. So that's why na sa imuha, kung gusto ba kang panalanginan o gusto kang dili panalanginan, pero more, again, kailangan kag wisdom, unsa day ang paagi. Unsa day ang prinsipyo dapat nga i-instill or i-apply aron ang tinuod nga panalangin magaabot kanimo. Wala may taong dili gustong panalanginan. Wala may pastors or bishop or mga tao nga nag-alagad sa Ginoo nga dili panalanginan. Gusto mo sila og blessing. But the problem, naa pa sila revelation unsay paagi. Nakuha? Muna importante nga dili lang sa imong kahibalo but makabalo ka sa prinsipyo unsay paagi nga ikaw mapanalanginan. Amen. Ato makita usab about a lover of Israel. So ato makita in Luke chapter 7 tells the story of a Roman centurion, a Gentile who had a sick servant he dearly loved. Usa ka centurion, Roman centurion. Ato makita o kining Roman centurion ato makita nga adunay story nga din ang iyahang servant, ang iyang alagad, ang iyahang katabang diha sa balay nagkaroon og sakit. Og dinhi ato makita, the centurion heard that a healing rabbi, Jesus of Nazareth, was coming down to the road toward his house. So sa din nakadungog siya nga ang Jewish rabbi si Jesus padulong sa iyang lugar. Ato makita unsay nahitabo dinhi, ato makita nga nagkaroon siya og desire nga diin muduol sa Jewish rabbi. The question was, how could this Gentile centurion, who according to the law of Moses was unclean, to manage to convince the rabbi to come into his house and pray for his sick servant? Giunsa ni sa Roman centurion nga bawal sa rabbi, bawal para sa ilaha nga moadto sa mga gitawag Gentile people. Dili pwedeng moadto ang rabbi tungod kay ang Gentile gitawag siya unclean. Nasabtan na to na? Giunsa niya pag-manage kay iyang na-convince si Jesus nga moadto siyang panimalay aron ampuan ang iyahang masakiton nga kauban diha sa balay. The centurion conferred with the Jewish elders, ato makita, that they went out to intercept Jesus and plead the cause of Roman centurion. So ang mga elders, ang mga Jew di ay, kini nga tao, niadto kang Jesus o nilabi nga dapat i-grant ang desire ni ining Roman centurion. So ato makita ang record sa Biblia, again, and when the Jews or the Jewish elders came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving, for he loved our nation and he has built us a synagogue. So ato makita, nganong naglabi, nganong mitabang ang mga Jewish elders ngadto kang Jesus nga kay kini di ay nga centurion, ingon siya, gani ang word nga they beg him earnestly, saying that kini nga tao di ay was deserving. For unsa? For he loves our nation. So makita nato dinhi nagpataliwala kini nga mga elders nga kini nga tao love kay niya atong nasod, gani nagpabuhat siya simbahan para nato. Nakita niyo na? So unsa nahitabo? Makita nato unsa nahitabo sa dihang gisultihan si Jesus. So pwede gid ay kang naimulabi nimo nga din i-grant ang imong desire o i-bless ka kung ikaw nahigugma sa nasod sa Israel. Nasabtan ninyo na? Kung naa kay love to the nation of Israel, pwede yung kang naagoy somebody nga mulabi ni mo, Lord, i-bless na siya.
labi nagmutabang ka. Amen. That's why notice the reasoning the Jewish elder used with Jesus. They pleaded the cause of the centurion because he demonstrated his love for the nation of Israel by building a synagogue. The centurion's practical act of kindness toward the Jewish people was enough for Jesus to break the law as given to Moses. Kay bawal man sa usa ka high priest, bawal sa usa ka rabbi or teachers of the law nga moadto sa gitawag Gentile kay ngano man unclean, gitawag sila unclean. But dinhi more than mingo enough tong gisulti sa mga Jewish elders nga i-break ni Jesus ang law. Nakuha na ito na? Na mga butang nga diin ang blessing mo abot kanimo, adunay mga gitawag sacrifices or pay the price nga dapat pagabuhaton, nga diin ang Ginoo bisag pag-unsa man ang argument sa mga tao, i-bless ka. Tungod kay nagpakita kag kindness. Kung ang imong pagkamaluluyon o pagkamaayo towards the people of Israel, bisang pag adunay mga argumento, aduna may mga disagreement, ang Ginoo mo grant sa imong desire, mayon ang Ginoo, worthy ka nga i-bless ta ka. Daghan makag-basher, daghan makag-persecutor, daghan man mo persecute nimo. Pero kung ang Ginoo nakakita sa imong heart kung unsa nimo kalab ang Israel, walay rason nga dili niya i-grant bisan pagdaghan ang mga taong naga-accuse o naga-against sa imuha. Realidad ni even the law, even si Jesus, he break the law as given to Moses, which he observed, unwilling to enter the home of the centurion to pray for his sick servant. So miraculously, the sick servant was healed due to his master's extraordinary display of kindness to the Jewish people and faith in healing the rabbi's name. So ato makita ni dinhi, kini nga mga butang gani si Jesus wala ni ato siyang balay, but ingon si Jesus, but say, ingon ang centurion, but say the word and my servant will be healed. And those who were sent returning to the house found the servant well who had been sick. Ato makita, word lang ang gisulti ni Jesus. Og naka-experience siya og miraculous power ang centurion. Mga butang nga dapat masabtan sa katawhan sa Ginoo. Nga dako gyud epekto kung ikaw nakasabot kinsa ang dapat nimong ampuan, kinsa ang dapat nimong kay daghang kay mga tao karon pray for the nation og na ba ampuan daw ang mga nasod. Wala gyud nagsugo ang ginawa na. Ang pampuan Israel. Di ba na mga kausa labi na mga katalagman, pray for Paris, pray for America, pray for the Philippines, pray for Bohol. But ang scripture na ingon, pray for the peace of Jerusalem. Dato sabdan ninyo na. Ang judgment nagaabot sa mga nasod tungod sa iyang treatment nila sa Israel. The message is clear. When you carry out practical acts of kindness for the Jewish people, God will release His supernatural power to bless you and your household. Hallelujah. What He did for the centurion, He can do for you. Unsay iyang gibuhat ngadto sa centurion nga pabor, pwede niyang buhaton kanimo. Why? Tungod kay ang mensahe klaro. When you carry out practical act of kindness sa katawhan sa Dios, ang Ginoo mo release iyang supernatural power aron i-bless ka. Realidad ni. That's why ang Ginoo nagasugo nato, pray for the peace of Jerusalem. Those who love Him. Yan ang word nga gigamit sa Ginoo, those who love Him. Ang Dios mag-release og pinasahi nga gahom. Amen. Amen. The question is, what have you done to bring practical blessing to the Jewish people and the nation of Israel? Mani mga pangutana, unsa may dapat mga practical steps or mga butang nga dapat yung pagabuhaton? Simple. The message is clear. Pray for the peace of Jerusalem. Dili man ka makaabot dito. Dili man ka makapadala o unsa may gusto niyo mapadala. But ang prayer kabalota nay epekto. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. So kung mag-ampo tag protectionism, most especially karon. Maybe after this na ipakita si Mrs. Bishop sa inyo unsay nahitabo sa Israel. Tuni iyalaw nga kamo unang mapakita ni sa inyo ha. Tanawa unsay nahitabo. That's why after this, importante ta magpray sa katawhan sa Israel. And salamat og dalaygon ang Dios nga diin ang Ginoo maminaw sa atong pag-ampo. Dili ta mag-ampo tungod kay panalanginin ta in return, no. Importante nga naatay heart for them.
They are in constant intense in this dark hour. Daghan sila gina-go through. Most specifically, mingon ta siguro sa vaccine ato makita unsa naging epekto sa ilaha. But importante na masabtan nato ni. Nini nga panahon importante nga mag-ampo ta sa katawhan sa Israel. Amen. Next is about a good reputation. Ato makita. Ako actually nakaabot ko aning gitawag si Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi kini nga place mao ni ang didto giingon si Jesus nga nag-identify sa place about the gates of heaven. Caesarea Philippi. That's why gitudlo na to na dati pag once nga maggapos ta, magsenta into the abyss, dapat specific sent them into Caesarea Philippi tungod kay kini nga place mao ni ang gates of hell. Realidad ni. And that's why here ato makita Caesarea is where St. Peter went to the home of another Roman centurion named Cornelius. So si Cornelius, ato makita, nga usa ka tawo nga devout, gitawag devout man, maayong tao, og nagatabang sa katawhan. Ato makita, kini nga realidad. So dinhi ato makita si Peter niadto ngadto kaniya aron sa paghatag sa mensahe sa Ginoo. Gisugo si Peter sa pagpaadto, gilid sa Holy Spirit aron nga makaabot siya sa lugar ni Cornelius. So ato makita the Bible gives an amazing report about what happened even before Peter could finish speaking to those gathered in the house. Siguro familiar mo ani nahitabo. Nga diin habang while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all who heard the word. And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit has been poured out on the Gentiles also. So ato makita din ang understanding kanina to sila nga sila la i-bless. Mamagini ang una. Kay sila la i-bless ng mga Jewish people. But din ato makita, even sa Gentile, even sa Roman centurion nga si Cornelius, habang nagwali si Pedro sa pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit nagaabot. In other words, ang Holy Spirit wala naga-matter o wala nagapili kung unsa ang imong race, tribe, or language. As long nga ikaw mo believe, as long nga ikaw mo receive sa word, ang Holy Spirit nag-confirm. That's why din ato makita, for they hear them speak with tongues, or speaking in tongues, and magnify God. Then Peter answered, can anyone forbid water that they should not be baptized, who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. So din ato makita, ang Holy Spirit mismo, kadtong nagtuo sa pulong sa Ginoo, kay they believe the word of the Lord Jesus Christ, atong makita nga without restriction or without hesitation, nagsulti pa lang si Peter, ang Holy Spirit miabot na. Nakuha niyo na? So salamat sa Ginoo nga kita nakadawat pod niini. Bisan pag ta Gentile believer ta, pero kita mismo nakabalog yun ta kung unsang klase nga Holy Spirit, unsang klase nga outpouring ang gihatag sa ato. So dinhi naga-confirm siya nga ang Dios mo bless gyud sa mga tao nga diin mo bless sa Israel or mutuman og butuo sa pulong sa Ginoo. Amen. And here ato makita, why did God choose the house of Cornelius as the first to receive the good news of the gospel and the outpouring of the Holy Spirit? Nganong mao man day unang napili sa Ginoo daw kini nga panimalay? Because this Gentile was blessing the Jewish people through personal act of kindness so much so that he had a good reputation among the nation of the Jews. So tan-awan about the word good reputation. Kini nga Gentile believer, kini nga hintil ato makita, dili siya Jew, but tungod kay nasa maayong nga reputation, ngano nasa personal acts of kindness sa mga tao o sa Jewish people. Amen. And this way ato makita, God does indeed bless those who bless Israel. And the Jewish, makita, Cornelio, the centurion, just as man, one who fears God and has a good reputation among all the nation of the Jew. Ato makita,
Kung naalang ka gyud ni inadi kay act of kindness, ani nga klase nga mga tao, ang Ginoo dili magbasa na, ako makita po ba nga grabe gyud ang heart ni Cornelius. Kay gani kining story, matinabangon kay siya. Wala say problema ng tabang, wala say problema ng i-bless ang uban. Gani tanan man iyang ginatabangan. But ang iyahang pagbuhat sa maayo, sumala sa anghel nga niabot sa iyaha, ang iyahang pagtabang ug ang iyahang pagka-devote, ang iyahang pagka-devoto ba, ang iyahang naikahadlok sa Ginoo, nakaabot daw dito sa trono sa grasya, ug dasoy gipadala ang anghel. Kung ikaw di matinabangon di ay, tanawar ko niyo. Kung ikaw di matinabangon, ang Ginoo magpadala ang anghel ba? Nakuha niyo ni? Tungod sa iyang pagtabang, sa iyang act of kindness ba nga to sa mga tao, most specifically sa Jewish people, ato makita nga Ginoo nagpadala. Imagine ka, from third heaven, o may ta from seventh heaven, gipanaog sa Ginoo si angel, ang anghel, aron lang nga mo inform kang Cornelio, ipatawag tong si Peter nga dito sa balay ni Simon the Tanner. Kay nasa mensahe para nimo. Nasa mensahe gikan sa Dios. Pwede na magkinunta tong ang anghel mo ingon nga ang anghel magwali. Nakuha niyo na? Nga namang yung moingon pa man siya, ipadala imong mga tao, ipatawag tong gingan lag Pedro naa sa panimalay ni Simon Peter. Tanawa na, naa sa panimalay, pares ng pangalan, naa dito, ipatawag siya kay nasa mensahe nga gikan sa Ginoo. O nga naman dito pa man nga, o pwede ba siya musulti? Nasabtan niyo na? Tungod kay dili ang anghel ang gisugo, magwali. Ang tao, mungutan ako nimo, kumusta ka karon? Nagpadayon pa ba ka sa imong kausa? Nagpadayon pa ba ka sa imong pagwali? May tungod sa good news of the kingdom? O nakalimot na ka tungod kay daghan ng restriction? O nakalimot na ka sa imong tawag? Kita nimo din ang anghel pwedeng muwali, pero wala siya nagwali. Ringon siya, to'y tao dito si Pedro, ipatawag kay nasa mensahe. So in other words, ang gitagaan, giintrasan sa mensahe kita, dili ang anghel. Pumitaw na nga, kumustahan imong tapa diha, kumusta man ka? Dili anghel ang ipili o gitawag sa Dios, kita. Kita ang pawalihon. Amen. Pero makita na to ang beauty dinhi kung ikaw tao nga gihatagon na kay gitawag act of kindness o gitawag na good reputation. Kung naa daw ka ana, ang Ginoo magpadala ka anghel para maghatag ni mensahe. Tapos ang mensahe i-bless ka. Kung wala kay anang gitawag act of kindness, di pa jud ka maayog reputation, kini ka mulakaw. Unsaon na lang. Kinsa may mulabi nimo? Kinsa may, kumbaga sa to ang terminology, kinsa may moabugar nimo? Diba? Imong leader, di po makabugar nimo, kini ka mo tunong usugoon. Sige. Ginahawa lang. Unsa pag-abugar sa imong leader sa imuha, kung mangutana karon ang Ginoo sa imong leader o anghel mo abot, kumusta man ang imuhang disciple diha? Buutan ba na? Matinumanon ba na? Unsa may itubag? Alang-alang pag mamaka ka. Isulti nimo tinuod. Kung tinuod nga makatabang sa trabaho, busod juga mo recommend juga nga maayo na masalikan niya kung dili. Tapos kato ang ipadala di ay nagready na sa blessing. Tapos walay maayong reputation. Walay recommendation. Please yan, di ni madawat. Mabitaw ng kamudihang naminaw sa ako karon. Dapat makasabot mo. Kung ikaw reliable, kung ikaw buutan nga tinawag sa Ginoo, ang Ginoo daghang pamaagi sa pagpanalangin nimo, pwede siya mo gamit og anghel. Pabitaw ng kamo magsige mo basa ko may gani kay wala na ni undang na. Pag may kalibutan ba nga kada kita na mo sa anghel, kada saka nako tagaangog napulo ka barba. O may kalibutan ana ba? Nakasabot mo ani? Basta daw naa ka ni aning good reputation, mga anghel, they are watching us. Kung naa daw ka ng act of kindness, ang Ginoo magpadala ng anghel. Unya kung magpadala ka, magbitbit og napulo ka bars.
Unang, mahimo yung kang taong bulawanon. Kabalo pa mo nga sa langit nga ang gold, tamakanan lang. May ganito na akong pantalon karon kay wala nagsino-sino sa kanang gitawag nga gold dust. Ang sikreto din importante na kay maayong nga reputasyon. Sa imong tawag, matinabangon ka alang sa uban. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios nga magarsiyahan ta, na Ginoong nagtanaw nato, na Ginoo nga diin mo bless ka nato kung kita nagbuhat og maayo. Amen. Muna nga kamo diha, pagbuhat mo og maayo, sumala sa gusto sa Ginoo. Kay ang Ginoo ni bahala anang provision about anang panalangin. Ang Ginoo ni bahala na pasagdis iyan ang trabaho. Ang imong buhaton, ang imong trabaho. Amen. Nabitaw na kamo karon, maayo man yung performance. May ako gina si Mrs. Bishop, ingko ako siguro na silang ipaligog dagat nga kini nga team. Mo adto mi sa isla dito sa atong isla ba dito ba sa Sama sa likod ba magpa-special trip ko ani kining naa sa team karon ato ning paliguon. Kaya naman, naay good reputation. Di ba? Dili man ingon perfecto ang team, no? Na mga lapses, that's why ako last week medyo nag-strong. Pero no, dapat makasabot nga naman yung mga lapses. Pero ning kamot man mo. Mabitaw ko mo ana daghang ingon nga dili pa pwede dili ingon no. Ako muhatag jud kog break labi na kandiya. Power kayo. Taga ko nag-break si Dia. Di ba? Dili man musugot ang uban. O sa ilang mahimo. Nga si Dia, maayo man iyang reputation sa ako. Nakuha nyo na? Munang kamo na ba mo yung revelation na may mo go against you. Pero kung maayo inyong reputation sa ako, magrasyahan gid mo. Amen. Grasya ni. Realidad ni. Maybe naaalay mga panahon nga nai-go through ang tao. But of course, kabaluta. Makita ni mo ang track record. Unsa may gibuhat ani niya? Power man ni kayo. Di ba? Hindi man nato Tagalog break. Diba? Ay, kung sultihan mo. Kamo, iman ka ron, no? Revival na, di ba? Iman na, di ba? Na si Iman. Power kayo. Tapos na timingan nga, malikog dagat. Mag-island hopping. Pas sultihan ni Iman o ni Dia. Nakita niyo na? Wala na nagpasabot tungod kay sa panahon nga nawala sila, dili sila mahinumduman, no. Ang Ginoo nagtan-aw. Panahon nga makabalik na sa Pedro bitaw, di pa po perfecto. Iya gibadlong sa Ginoo. Ikaw Pedro, bugiro kay ka. Kay siya over my dead body. Paghilom, di pa mahuman o tutugaok ang katulong manok. Imo kong ilinay. Pero unsa gisulti ni Jesus ya? Sa rin makarecover ka Pedro ha. Hinumdumi na. Makarecover na gani ka. Ayaw kalimot sa imong mga igsuon. Kita ni mo na? Ang Ginoo nakabalo sa atong kakulangon, sa atong mga lapses. But ang Ginoo still mag-remind. Pag makarecover ka, double time. Nakuha niyo na? Nakasabot mo sa mga isulti karon? Realidad ni. Amen! Amen! Grabing amin. Grabing amin ni Dia og ni Imano. Island hopping taman dito sa Banising Island. Then, Ligid Gamay. Then, dito ta sa atong isla. Di ba? Power kayo, di ba? Revival na. Nakakatawa mga digital ang pawira ni. Mana po nang nasa likod niya, sana all. Naapoy mo yun, sana all ba? Importante makasabot mo sa heart sa Ginoo. Dili man ta perpekto, naman tayo mga kapakyasan, pero importante makasabot ka, kabalota mo hatag og grasya. Sa bukid sa kakogahapon na mga nagkaroon og lapses. Akong timbang-timbang, okay, naagi mali, naagi diferensya, pwede gyud ang tangong sa trabaho. Pero gitan-aw nako ang mga butang nga maayo nilang gibuhat. Wala ko nagtan-aw sa ilang lapses. Tanaw ko na mga butang nga maayo nilang gibuhat eh. Nganon di man daw nako natan-awon daw. Aron tagaan sila grasya. Di ba? Kamu sometimes mahimot ang judgmental kaayo. Dapat ulaon na. Ang Ginoo kung dili lang siya grasyoso, dugay natin nga matay ba? Pero gitagaan ta grasya. Nga kita usab muhatag og grasya sa uban. Amen. Amen. Next is about Jesus and his brethren. So makita nato dinhi. I have
ato makita, ako, nagpastor ko for 27 years naman yun. And nakaadto kong Israel. That's why nagplano pa yun kung mubalik. Pero sa sitwasyon karon nga, ang mga tao dito, murag nang mukumbulsyon na, murag nang muaso, muusok ng ilong, murag lisod kay iadto. But here, ato makita. Ato bang tanawon, mayroon ko sa inyo ha, daghang kaayong naka-minister ko. I had the opportunity to minister the people of Israel during that time. Nag-visit mi dito, nagwali ko sa mga area nga dinagawali ang atong Ginoo. And always na ko nang mga, often I hear these words coming from overjealous Christian. Kada magdahang Kristohano nag-aadto dito, mga group of Christian nga moadto sa Israel. Daga sila mga word of statement nga gusto sila mubuhat for Jesus. Gusto sila mubuhat sa kausa sa atong Ginoo. And ato makita, maayo man na. Maayo man na. Ang atong motibo, noble purpose man, kung muingon ta. But dapat masabtan na to. Are you aware kung unsa ba gyud ang position ni Jesus towards His people? Unsa ba gyud iyang position on the Jewish people and the land of Israel? And once you become aware, are you doing anything to stand with the nation of Israel or to bless God's people? Realidad man nga dapat unta, mao man ang rason nga kung moadto kag Israel, kung nakabalo ka sa sekreto sa Ginoo, dapat imo bang gibuhat ang angayan nimong buhatan? Okay? Mabitaw na, last time nagsulti ko sa inyo nga even ang akong pinaka-the best nga jacket during those days nga lisod pa man kayo mo palit og jacket permiti karon pwede bisa makadaadlaw pat jacket o may problema. Pero during those days murag precious kay ito nga jacket. Pero akong gihubo tungod kay gusto nako i-bless ang usa ka Benjamite from the tribe of Benjamin. So ato makita nga si Jesus, ato makita unsa ba dapat ikaw ako nga nag-alagad sa Ginoo, ikaw nga nahimong Kristohanon, nakabalo ba ka unsay position ni Jesus towards Israel? Okay? Kaya kung nag-serve ta sa Ginoo karon, Jesus is a Jew. Nakuha nyo ni? From the tribe of what? Judah. Okay? Og diha nagagikan ang gitawag word nga Jew or Jewish people. Now, here ato makita. Si Jesus ingon siya, sa dihang nakaila ka nako ug nga kung ikaw nakabalo sa akong stand o sa akong position towards the people of Israel, unsa may dapat mong buhaton? Karon, maminaw mo sa ako karon. Unsa inyo dapat buhaton sa ilaha? Wala pa kay buhaton bisan nakabalo ka nga ang Ginoo nalipay sa ilaha ug ang Ginoo malipay kung sila panalanginan ug ang Dios mobalo sa mga taong nagpanalangin kanila. Wala dapat mo sabtan. And that's why tanawa ning statement ni Jesus. Ug dapat mauni kung ikaw aware, tanawa ni. Jesus said, "He who is not with me is against me." He's referring to the people of Israel, to the Jew. And that's why ato makita ni Jesus took a personal position concerning God's chosen people. Listen to this. In Matthew 25:40, he stated, muni ang gisulti dire, "Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to the least of these, my brethren, you did it to me." Kung imo daw gibuhat sa Jewish people, pinakaubos. Bisan pag mayong kag tribe of Benjamin, pinakaubos. Sa diyang imong buhaton ni nga mga butang, iyon ang Ginoo. Gibuhat ni nimo para kanako. Amen. Ko salamat sa Ginoo. Bago ko nakaabot og revelation, nakahatag og jacket sa usa ka Jew. O kung na may nagaanhi, like for example si Tim nagaanhi man sa Pilipinas, nakahatag ko, nakashow ko kindness sa ila. Why? Nahibawan ako they are Jew. Realidad ni sa atong kinabuhi. Kini nga statement. Jesus called the Jewish people His brethren. Daghang maingon sila, Jesus daw, nag-refer daw to the Gentile church. Diba? Mga tao karon, daghang maingon nga, nag-refer ba si Jesus sa Gentile church? No. Why? Because before the cross of Christ, we were, as stated by St. Paul, without Christ.
being alien from the commonwealth of God. Kita mo na? During the time si Jesus na pa dire, ang tawag nato without Christ. Sa time nga gisulti ni Jesus, ang pagbuhato nimo ni sa pinakaubos sa akong igsoon, gibuhat nimo nako. During that time, wala pa'y Gentile believer. Ang tawag sa mga Hintil or Gentile without Christ, being alien from the commonwealth of Israel and stranger from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. So, ang gisulti ni Jesus, ang gisultihan niya dire, nga brethren, usa ka Jew, nga ang mubuhat og maayo nini bisag tubig lang. Bisag tubig lang. Ingon sang Ginoo. Gibuhat ni ninyo kanako. Amen. Amen. So ato makita nga klaro ang gisulti sa atong Ginoo. Jesus was clearly talking about the Jewish people as being his brethren in Matthew 25:40. The Jewish people are the apple of his eyes. Hallelujah. Or God's eye. They are the chosen people, the people of covenant, and the people whom God cherishes to this day. Even niini nga panahon, ang atong Ginoo nagtan-aw sa iyang katawhan. Dalaygon ang Dios. In his conversation with the Samaritan woman at Jacob's well, Jesus said to her, "You Samaritan would worship what you do not know, but we, the Jew, know what we worship, for salvation is for the Jews." Amen. So ang kaluwasan nagsugod sa Hudyo, sa mga Hudyo. Simply stated, Jesus identified with the Jews during his earthly ministry. So dinhi ato makita gani ang gisugo niya sa 12 disciples ngadto sila sa 12 tribes of Israel. Wala nagsugo si Jesus adto sa Hintil or moadto kanato, kundi dili mo adto sa 12 tribes of Israel. So makita nato ang focus sa ministry ni Jesus nga diin ngadto gyud sa katawhan or piniling katawhan sa Ginoo. Amen. Nga mao ang Israel. Amen. In the last book of the Bible, Jesus called the Lion of the tribe of Judah in Revelation chapter 5 verse 5. So makita naman last book of the Bible, iyang gi-introduce ang tribe of Judah. Amen. The word Judah in the name is the name from which the word Jew is taken. It is important for Christians to understand that Jesus not only identified with the Jewish people in his earthly life, but he continued that relationship in the scripture after his death, burial, and resurrection, and will continue it into eternity. Kaya matingala man ka, ano nagsulti man siya dinhi in the book of Revelation about the tribe of Judah. So makita nimo dinhi, kanus ana nahitabo after sa iyahang resurrection. Amen. And dalaygon ang Dios nga din ato ning masabtan. To say that you love Jesus Christ, a Jewish rabbi, while not loving your Jewish co-workers or neighbors is a contradiction in terms. It is closet anti-Semitism. So dapat importante nga kung you love the people of Israel, dapat magbuhat kag maayo para sa ilaha. Kung ikaw you love Jesus, dapat imong ilab ang Israel. You stand for Israel dapat. Daghang kay nagaposa, I stand for Israel. No, maayo kay na siya. But importante nga gikan gina sa kasing-kasing. Unsa may mahitabo sa Jewish people, that's why ganina bago ko nibaba nagtan-aw ko sa sitwasyon sa Israel. Luoy kaayo. Realidad ni. In this dark hour, nagkinahanglan sila sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Amen. And that's why that masabta nato ni, the judgment of the nation will be based on the treatment of the Jewish people. Amen. I will also gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will enter into judgment with them there on account of my people. My heritage Israel, will you be counted as righteous among the nation? So dinhi ato makita karon ang Ginoo maga-judge dili lang usa ka tawo, usa ka nasod o syudad, no. I-judge sa Ginoo ang mga nasod unsay ilang treatment sa Israel. I-judge sa Ginoo, i-account ang tanan unsay ilang treatment sa Israel. And that's why mahitabo man gini kina nagsugod naman gini karon.
Kining mahitabo nga Battle of Armageddon. I-gather sa Ginoo ang mga nasod. I-gather sa Ginoo. In this Battle of Armageddon nga mahitabo anytime from now. Ato makita nga i-gather sa Ginoo ang mga nasod aron i-judge sila dito sa ilang treatment sa Israel. And the laygo ng Dios. But for the nation nga adunay heart for Israel, who stand for Israel, ato makita ang pabor. Amen. That's why next atong hisgutan about the righteous among the nation. Kay namang yun, bisan tuod, dautan ang mga nasod, namang yun matarong paghihapon. Amen. So ask yourself this question, do I obey God simply to receive His blessing? Mag-obey lang ba ta sa Ginoo tungod kay mo daw tagpanalangin? Or do I obey God because it is the right thing to do regardless of consequences? Ako, para sa kuha, o para sa atong tanan, I would suggest we will obey God because this is the right thing to do. Amen. Dili tungod kay mapanalanginan ta, kundi atong buhaton kay mauni ang maayo ug dapat. Amen. There was a dark time in the world history during the 20th century known as the Holocaust, when millions of Jews were murdered as nation remained silent. But there were individuals who heard the call of God and obeyed no matter the consequences. They are known as righteous among the nation. Righteous among the nations is the term applied to non-Jews who saved Jews from Nazi persecutors without any thought of compensation or reward. I will name but a few of these Gentiles to demonstrate the unconditional and selfless act these individuals performed to save their fellow men. Ato makita nga, even during sa Holocaust, daghang mga tao, even na may mga nasod nga go against sa Israel, but daghang mga tao, individuals nga nagtabang sa katawhan sa Israel. Ato makita, first in the line, a German, usa ka German, okay? Kaliwat ni Nazi, kaliwat dili ni Nazi, kaliwat ni Hitler. The farmer, a German farmer, Heinrich Lis sheltered a Jewish friend on his farm. And when the Nazis discovered that he had done, they arrested him and sent him to Dachau concentration camp where he died. So, ato makita ni usa ka German farmer, ni tabang sa Jewish people, nag-protect sa ilaha, nag-hide sa ilaha, naibawaan sa Nazi, gidakop siya, then namatay sa concentration camp. Tungod kay ang concentration camp, dito maguna i-torture ang mga tao. Next is si Oskar Schindler. Unsay ang gibuhat? Saved 1,200 Jewish factory workers from the death camps. Kung may 1,200 is 1,002. Okay, 1,002. He was arrested 3 times for complicity and violation of Nuremberg laws and had to flee to Austria to escape persecution from Nazi. By the end of the war, Schindler was virtually destitute after using his entire fortune rescuing Schindler Jews from certain death. So ato makita ni ang iyang wealth iyang gigamit aron lang sa pagtabang sa mga Jews. So gitawag siyang righteous among the nation. Okay? So next is, ato makita in the Netherlands, si Job Bisterwell or Job Moss, ato makita, were executed on that soil for their involvement in the rescue of Jews. So makita ni mo na, naunsa daw sila? Kini sila, they were executed for the involvement in the rescue of Jews. So, kita niyo na. Even, kabalo sila nga delikado, pwede silang patyon, pwede silang i-torture, but ang ilang gibuhat nila what is right thing to do. Amen? In Denmark, si Henry Thompson, jeered, Jews across to freedom into Sweden, and when arrested, was sent to Newgame concentration camp where he died. Corrie ten Boom, whom I had the pleasure of meeting, was sent to
Ravensbrück concentration camp along with her father and sister and being arrested for helping many Jewish families escape from Nazi. Both her father and beloved sister perished. The Ten-Boom family believed the Jews were God's chosen people. They provided kosher food for the Jewish families who stayed with them and keep the Jewish Sabbath in their honor. In Paris, Susanne Spack rescued Jewish children and when discovered, was executed by the Nazis on the eve of liberation of Paris. Kini, mas familiar sa to ni si Adelaide. Okay, did not keep silent about the Nazi cruelty and atrocities she witnessed against the Jews. Charged as friend of the Jews, she was deported to Auschwitz death camp. So, of course, kasi mahitabo dito, itorture gihapon siya. In Poland, naapod si Wolski family hide several dozen Jews in an underground garden shelter on the non-Jewish side of the city. When hiding place was discovered, the Nazi executed all of the bunker's inhabitants, including the rescuers, the Wolski family. So ato makita, grabe, na bisan pa man sa mga restriction, bisan pa man sa pagkadelikado ang mga tao, na agi heart nga mutabang, mubuhat sa tama nga mga butang nga dapat buhaton aron matabangan lang ang mga Jewish people. Ato makita, to answer why this courageous rescuer endangered their lives through heroic act of kindness to save the Jewish people, it is best to reflect on their responses with those of the perpetrators, the rescued, when they ask why they did what they did. So atong tanaw ni naitulo. Adunay gipangutana unsay nahimong response sa mga perpetrator. Okay? Kinsa pa? The rescuer and the rescued. Katong perpetrator, katong mga Nazi. Okay? Mga tao nga nag-a-attack. Okay? So, mayroon ka, the rescuer, katong mga tao nag-risk sa ilang life, aron lang mutabang sa ilang isig katao nga mga Jew. The rescued, katong mga Jew, unsay ilang statement. Okay? So, atong tanaw ni, the perpetrator, iyon siya, I did not do it exactly as described. Besides, I was forced into it. So, ang mga tao, nag-obey lang sa instruction sa ilaha. So, actually, nahimo silang accomplish, but ang salaod nga nagibuhat, gikan sa ilang mga official from the chain of command. So, na-force sila sa pagbuhat ni ini. Og niyo siya din, for orders have to be obeyed. Kung na-order, gina-obey lang. Personally, ingon siya, I have nothing against the Jews and I am not responsible for my deeds. Kaya wala man sila gibati o wala man sila kasuko sa mga Jewish people. The problem na instruction. Og mingon siya, dili ko responsable kung unsay akong nahimo tungod kay nag-follow lang ko og order. Nakuha niyo na? Then ato paminahon ang rescuer. Those individuals nga nagtabang sa mga Jewish people. Ingon siya, of course, I did it. I would do it again. Hallelujah. I would do it again if called upon. I take full responsibility for my deed. I was not coaxed into it and no one forced me to do it. Besides, it was the most natural thing. Natural thing ang pagtabang sa uban nga alang ug angayang tabangan. So ang rescuer niyo siya, no? Dili na big deal sa ako. Nagtabang lang ko kay angayan akong buhaton. Nagbuhat ko tungod kay mauni ang gilid sa akong konsensya nga mutabang ko aning mga tawhana. Batanawon sa statement sa mga natabangan, the rescued. When Primo Levi, not Levi Kubos, was asked what it meant for him to be rescued by a righteous Gentile, he answered, however, little sense there be in trying to specify why I rather than thousands of others managed to survive the test. So makita niyo mo ano daw sila na nakasurvive sa test. I believe that it was really due to Lorenzo that I am alive today. So si Lorenzo nga ning tabang sa ilahin siya, nganong nabuhi mi, nganong nakasurvive mi thousands of us. Ingon siya, because of Lorenzo that I am alive today. And not so much for his material aid.
As for his having constantly reminded me by his presence, by his natural and plain manner of being good, that there still existed a just world outside our own, something and someone still pure and whole, not corrupt, not savage, extraneous to hatred and terror, something difficult to define, a remote possibility of good, but for which it was worth surviving. Thanks to Lorenzo, I managed not to forget that I myself was a man. Dalaygon ang Dios. Nay mga tao nga nagtabang, nga wala nagunahunag unsa man nga mahimong kapalit no, or consequence, ang ilaha gibuhat nila the right thing to do, to help those people who are in need. And this time, the people of Israel are in need for our prayers. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, ug ilidta mo sa pag-ampo sa katawhan sa Israel, first, for their protection, and then most especially, ato makita, grabe ang nahitabo karon, epekto sa vaccine sa ilaha, sa booster, nga giturok sa ilaha. Dili na to, maybe, unya makakita mo. Importante ni masabtan na to. They are looking for somebody right now nga mopitation mag-ampo para kanila. As we bow down, Father, we thank you. Thank you for your word. We stand for Israel. Most especially, Lord, sa iyang sitwasyon karon that they were surrounded, that the nation will about to attack them in the place of the battle of Armageddon. And Lord, we pray, even those people who receive the booster, nga nagkaroon og convulsion, nagkaroon og grabe nga side effect, nga diin nagausok ang ilang mga ilong, ang ilang mga danlunggan, ang ilang mga lawas, o Lord, dili masabtan, nagausok tungod kay nagkaroon og short circuit inside their brain. Oh God, Lord, we pray for the covering of your people Israel. Lord, we pray for judgment sa nag-cause ni ini, nga diin sila Ginoo, niini nga pamaagi, labaw pa nga genocide, nga mga tao Ginoo, di masabtan unsay gibati from the inside because of the booster. Lord, I pray, judgment for the new world nga nag-orchestrate ni ini. Lord, I pray nga ma-stop kini nga operation right now. Help your people to give wisdom and understanding, O God, to resist, Lord, unsa man ang manipulation Ginoo sa WHO, O God. Lord, we stand for Israel. We stand for your people, O God, the apples of your eyes, O Lord God. We stand for them, O Lord God. Keep them, Lord. Help your people, O God. Oh, Rabayasen de Sikarababayasen. Oh, Rababayasen de Sikarababayasen. Oh, dalaygon ka, O Dios, hallelujah. Dalaygon ka, O Dios, hallelujah. Lord, bless your people. Cover them, O God. Protect them, Lord God, from their enemies, O Lord. I pray for the peace of Jerusalem. Doa-doa may chaos, kaguliyang, Lord, kagubot, ang ilang kasing-kasing mga baton o kalinaw. Lord, peace that surpasses all understanding, O God. Dalaygon ka, O Dios, hallelujah. Dalaygon ka for us, Lord God, as I declare the priestly blessing mahitabo sa imong kanakan o katawan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Dalaygon ang Ginoo. Amen and amen. His favor be upon you and 1,000 generations and your family. I know you can. Nothing